Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi sembang 14 hari lockdown yang kian nak hampir tamat. Lagi 2 hari. Besok ada satu dengan panel kita Dr. Muhammad Taufik berkenaan dengan politik orang Melayu. Macam mana keadaan sekarang. Esok macam biasa pukul 9. Lepas tu lusa kita ada last kali adalah engineer versus lawyer. Yang tu tak ada apa-apa, yang tu bukan kita nak ni, tapi kita share sebab kita ada Cik Roslan yang apa seorang engineer dulu, and then saya as a lawyer. So siapa-siapa nak tanya berkenaan, maybe ada ada student-student lepas SPM apakah nak tanya kan, then boleh tanya. So hari ni saya dengan lagi dua orang sahabat saya. Daripada duk bertanya mana ni tak nampak, kita angkat masuk. Saja saya membebel Ustaz. Saja betia. And so dah lepas tu nak bagi tahu kata besok kita dengan saya dengan Dr. Taufik topik apa, lepas tu lusa last kita bersiaran, then lepas tu kita akan bersiaran dalam satu orang kata apa, talk show, nama lain kita takkan announce lagi, nanti kita bila nak masuk ni kita announce. Next date will be pada 18 dengan 19 hari bulan 6. So ada dah tajuk, ada dah panel. Nanti dekat-dekat nanti kami akan release poster lah. So kami punya plan adalah lepas ni kita buat seminggu 2 kali, iaitu malam hari Jumaat malam dengan Sabtu malam. So weekend apa kan, senang. So kita akan jumpa 8 panel dalam masa sebulan je kan. Panel jemputan lah. Alhamdulillah. 8 panel. Dengarkan suara saya, dengar. Dengar elok. Okey. Labu kamera maybe kabur lah. Ya ke? Alamak. Tapi suara okey sampai. So okey. Alright. Okey. Hari ni baby boomers lawan generation Y. Millennial. Tadi kami check, kami ni dalam kategori millennial. Disebut sebagai Gen Y. So saya duk ingat Labu lagi lewat daripada saya. And Cik Lan memang kategori baby boomer. Saya dan the baby boomer. Dia macam ni, tahun tu dia kalau ikut tahun selepas war sampai 1964, dia kira group baby boomers. Iaitu 1965 sampai 1980 dia kira Gen X lah. So Amirul lahir dia bila? Saya 87. 87. Jadi kalau 87 maknanya you actually under millennial. Which is Gen Y. Sebabnya millennial ni Gen Y, tapi nama Gen Y tu tak berapa popular. So they switch it to Gen Y lah macam tu. To millennials lah. Lepas tu tahun 97 to 2012 is actually Gen Z. So Labu mungkin Gen Z kot. Tak, dia Gen Y saya kan? 96. 96. You are? Hujung. Millennials lah. Okay. Saya hujung. So hari ni kami adalah geng Gen Y lah, Cik Lan. Boleh. So hari ni kita boleh pecahkan lah. Satu adalah daripada segi relationship. Kalau Cik Lan sudi nak share, sebab saya belajar satu benda dengan Cik Lan, guna postcard. Postcard tu penting. Lepas tu dari segi orang bekerja, kerja. Lepas tu dari segi, tadi Labu kata daripada segi kematangan lah. Kematangan saya kata memang. Saya boleh share daripada segi kerja tu. Saya tak tahu Cik Lan cerita kat saya ke siapa cerita ke, dia kalau saya nak close deal dengan klien yang maybe selepas baby boomer, selalunya banyak kan saya jumpa klien pun baby boomer lah. Dia punya cara dia adalah kena betul-betul nampak hard work nak close deal tu. Kena pergi jumpa dia, kena explain kat dia, mostly by phone call. Pakai WhatsApp ni slow. So kena by phone call. Dan kalau boleh jumpa lagi bagus. Dia memang nak tengok kita punya hard work, sebab dulu masa perang whatever susah. So masa kami yang muda ni, masa kami yang millennial ni duk macam senang, mostly online hantar. Dia tak ada impression muka. Depa macam nak tanya soalan pun buat online. So depa kata memang kena
Kena, kalau dengan baby boomer, kalau nak close deal, cara dia macam tu. And which is saya pun pakai. Sebab saya bagi tahu pada partner-partner saya, kalau kata ada yang senior mostly baby boomer, then cara dia macam ni, sekian. Kalau yang main millennial, cara dia hampa boleh buat online ke, Zoom ke apa semua boleh, tak ada masalah. Yang tu pada pandangan saya lah daripada segi kerja. Macam mana? Jalan duk tulis apa jalan? Dah, saya nak bagi point debate lah. Kita nak kata nak tunjuk terror millennial lawan saya tak labu lah. Tak labu. Okey. Saya saja bincang. buat points ni sebenarnya kan, kita ada perbezaan. Tapi kita ada masing-masing, kita ada kekuatan. Betul. Kan, yang tu yang paling penting. Saya alhamdulillah kan, ceritanya zaman baby boomers ni kebanyakan first the term sebenarnya referring to banyak pada United States, and the reason why dia buat terms ni is actually for marketing. Jadi the popularity of Generation X ni mula-mula dia start dengan nama Generation X. Okay, Generation X ni ada orang macam-macam, ada Billy Idol lah apa semua tu, dia buat nyanyian group the Generation X and all that. Lepas tu lama-lama orang dapat capture benda tu, and then sampai satu masa nama dia Richard Copeland ni dia buat buku on Generation X. Tapi Generation X tu didefinasi by one person, tak ingat, orang Itali. Dia yang mula-mula gunakan Generation X tahun 1948. Okay. Anyway, 43 kot, something lepas war kan macam tu. Anyway, cerita dia, bila dia buat macam ni, classification ni is more like for marketing strategy sebenarnya. So bila marketing strategies ni, dia nak marketkan produk-produk tu kan, dia kena classification by segmentation lah. So what happen ialah dia per segment mula around 20 tahun. Okay, lepas tu dia segment 15 years. Now, dia cerita dia, perbezaan di seluruh dunia, dia ada perbezaan sebab dia culture. Kan, contohnya macam geng-geng baby boomer dan geng-geng Gen X, dia pun sempat merasakan Woodstock. You pernah dengar pasal Woodstock ke? Biasa tak? Tapi macam mana nak pergi kan? Konsert tu jalan. Dia macam ni, dia sebenarnya dia pun ni anti perang, bukan konsert. Saya ingat konsert. Lepas tu dia memang gathering, dan gathering dia tu dia jadi macam hippies. Okay, hippies ni dia banyak pro peaceful lah, dia tu sebab tu tunjuk peace. Zaman dulu kira macam ni, dia punya greetings tahun 70-an, peace macam tu. So these are the people yang anti perang, sebab dulu sangat banyak perang Vietnam and all that kan. Okay, so anak-anak muda ni bapak dia pun pergi perang. Jadi anak-anak lepas baby boomers ni kan, selepas baby boomers tu dia pun macam against the war and all that lah. So this budaya kan, dia adalah termasuk Malaysia, because teknologi tu masuk ke Malaysia lambat sikit lah. Dia tak macam sekarang laju, internet semua kita tahu dengan segera kan. Dulu tak, kita depend on media. Old fashion punya people macam generasi saya and above ni, mereka dalam kesusahan tau. Kita semua dulu memang dalam kesusahan lah, ekonomi tak berapa maju kan. Di Malaysia orang Melayu tak berapa nak naik sangat, ada orang Melayu kaya sikit lah macam kat Selangor kan, macam tu. And then lepas tu bila bila kita dalam kesusahan, orang zaman dulu dia appreciate education lah, cara nak meningkatkan harta ke kan, income, nak dapat better income kena study. So penekanan ibu bapa kami dulu pada kami ialah study. Semua orang, almost everybody menekankan study. Dan yang pentingnya satu, kita study so hard sebab bila kita gagal, kita tak boleh nak move to next class. Okay. Tak tahu ada you pernah dengar cerita ni kan. Katakan dia tak lulus tingkatan 2, dia kena duduk tingkatan 2 lagi. Dia tak boleh move to tingkatan 3. Jadi these are the things yang menyebabkan kita appreciate education. Kita akan study so hard kan, kita study so hard benda tu. And then zaman dulu kita punya life, kita tak ada calculator. Tu kena tahu, bila tak ada calculator kita kuat hafalan. Okay. Dan matematik tu memang congak tu memang kena tahu lah kan. Bila 8 kali 9 kena tahu berapa kan, 7 kali 7 49 kena tahu lah. Sekarang pun memang budak-budak tahu, tapi kalau challenge dengan saya lambat lah sikit budak-budak muda kan, dari segi matematik 16 kali 16 macam tu kan. Tak tahu. Saya ambil kalkulator 196 kan. Okey lah tu. Aduh, saya memang tak boleh lah. Lepas tu Cik Lai kata matematik, saya kata English pun power.
Masa tu English semua powerful. Jadi tak kira kita ada 4-5 kelas kan, kita ada science stream dan art stream yang belakang-belakang ni pun terror English. Bukan kata science stream terror English, art stream pun terror English kan. Dan and then depa punya syllabus depa pula kan. Syllabus kita banyak general knowledge. Maknanya kalau kita belajar pasal sejarah, kita tak panggil sejarah, dia panggil tawarikh. Okey, ilmu tawarikh tu kita akan belajar Julius Caesar, siapa dia, kita tahu semua satu dunia. Kita tahu pasal siapa buat X-ray, siapa buat Dunlop, these are the thing yang kita tahu. Jadi bila general knowledge ni kita absorb satu dunia, kita tahu tu gunung paling tinggi mana kan, sungai paling panjang hutang mana, kita semua tu standard lah. Budak-budak form 1, form 2, form 3 memang tahulah benda-benda macam tu. Jadi di situ kita advance in terms of education, maka kita appreciate education lah. Jadi bila kita masuk dalam workforce, anak-anak muda yang baru ni kan, kita masuk workforce, kita punya appreciation to the knowledge tu tadi kita masih terbawa-bawa. Okay. Masa tu kita punya teknologi baru nak masuk. Masa kami baru masuk start kerja, teknologi komputer baru masuk kat Malaysia. Mesti terbaik, mesti besar ya. Komputer besar lah. Kan dia prosesor dia Allah Akbar slow. Kan dia dulu IBM tu 8086 dia punya prosesor. Kan punyalah slow and all that, tapi seronok ada komputer, boleh lah buat kerja tu tak kan. Mahal baru nak belajar. Mahal. Yes, komputer very expensive. Saya ingat saya tak mampu beli komputer walaupun saya jadi engineer, saya tunggu sampai setahun lebih kerja sebab dekat office ada komputer lah. Tapi nak komputer di rumah saya ingat saya tunggu dalam setahun 2 tahun lah baru boleh beli komputer. Punya lebih. Komputer dulu tak ada 1000 lebih. Dulu around 2000 lebih dan prosesor slow, memory kecil tapi berguna pada kami. Lepas tu saya masih ingat lagi masa buat finite element. Saya buat finite element ni, matematik dia bila buat processing tu kan, komputer tu saya kena biar semalaman on dia buat calculation. Besok baru dapat solution. Dia solve problem. Ya, dia punya calculation kan. Dia tutap besok baru dapat jawapan. Cerita dia kenangan macam mesin Alan Turing. Pandai Alan Turing Okay, so cerita dia itulah. Jadi bila Amirul cerita pasal ni, saya terkenang lah kan. Kami zaman kesusahan, zaman komunis dulu kat Malaysia duk perang saja kan. Sempat perang je lah. Kita masih lagi duk lawan dulu. Askar kita masih lagi berperang sampai tahun 81 ke 86. Saya ingat ada deal dengan government. Kan ada deal masa tu baru stop depa kan, depa dapat tanah lah, betul dapat deal, depa dapat tanah kan, askar kita tak dapat apa, tu yang kesian tu. Tapi anyway cerita dia tu kesian. Jadi ceritanya bila kita semakin meningkat umur, jadi younger generation masuk. Bila younger generation masuk, the first masuk tu lah Gen X lah dulu. So Gen X ni kebetulan bila saya masuk jadi lecturer for example kan, kami terpaksa adjust dia punya kemasukan sebab intake dia matematik dia tak kuat. Jadi kita terpaksa run satu lagi extra classes, kita panggil remedial class, kelas pembaik pulih. Maknanya kita akan bagi peralihan, kami panggil peralihan. You mungkin panggil peralihan, tapi kita panggil remedial class. Masa mula-mula kan, first kami terkejut result dia kan macam ni, dia AAA tapi matematik tak kuat. Bila buat simple ni tak kuat. So kita lecturer semua berbincang. Saya ingat bukan satu UiTM, banyak lagi universiti yang ada masalah macam sebab kita ada in touch dengan ada lecturers. So we have to make a special class supaya dia boleh bridging masuk dalam courses saya macam engineering, computer science. Dulu computer science bukan software engineering. Dulu panggil computer science. So those are the subject yang memerlukan matematik yang kuat. Dan juga English kena kuat sebab buku teks semua banyak English. Jadi bila budak-budak ni kurang pemahaman English, walaupun di sijil dia bagus, tapi dia punya kemahiran, jadi kita puzzle kenapa education standard kurang, calculator dah boleh pakai, jadi kita macam tak faham lah apa yang berlaku dalam education system kita selama dalam 10 tahun tu. Seolah-olah budak-budak tu dia punya ilmu tak sama dengan apa kita. So what happen is kita buat remedial class lah. So this education level ni menyebabkan kita nampak lah budak-budak ni struggling in class and all that kan. And then ada yang kita berpandangan lah among us, kata ada setengah budak memang tak layak masuk universiti pun. Tapi pada ketika itu macam kita tak macam babysitting lah basically. We have to push them to study hard, this and that lah, babysitting. So lama-lama budaya babysitting tu dia dah jadi macam normal lah kan. Budak-budak sepatutnya dulu-dulu kan form 3 kalau tak lulus dia tak boleh naik form 4.
kan, tapi dengan berubahnya sistem tu, budak-budak yang tak berapa layak pun duk carry on masuk, kan. Jadi kita terpaksa entertain those students walaupun dia weak students. So kita dah terjejas budak-budak yang strong ni. Kita kena buat different class, so dia jadi workload makin bertambah lah. Jadi cikgu-cikgu makin tambah workload, lepas tu lecturer pun tambah workload and all that. So bila kita bekerja keras daripada kecil sampai tua bekerja keras, kita start look down lah orang budak-budak yang tak apa kerja keras ni. Especially bila umur kami dia 40, kita dah start interview orang masuk kerja. Okay, kita interview orang masuk kerja. This is where kita nampak sangat problem. Satu, English dia memang lintang pukang. English dia amazingly lintang pukang. So kita terkejut. Amazingly, okay. Kita terkejut sebab dulu SPM dulu kalau grade 3 sekalipun boleh cakap orang putih. Boleh converse in everything. This is issue dia lah kan. Sekarang tak boleh cakap, tak apa, bukan kata mesti wajib cakap orang putih. Itu tak kisah, tak ada masalah. Cuma yang advantage of cakap orang putih tu sebenarnya ialah dapat baca buku teks lain. Sebab dia technical punya books, dia kena understand English and Malay lah, of course lah kan. Nak cakap selalu bahasa pengantaran biasanya kalau macam technical banyak pakai English lah. Jadi isunya bukan isu masalah bahasa dan sebagainya. Isunya ialah whether they can understand what they learning. So kita punya penitik berat, kita nak nitik berat. Jadi di situlah kita nampak macam millennials ni, banyak geng-geng kami ni kata, budak-budak sekarang dahsyatnya. Kan? Lepas tu masuklah teknologi phone. Handphone and all that kan. Dia jadi game tu kan satu benda yang normal, yang kami terkejut. Betul tak? Bayar-bayar kami dulu, masa dulu kan, kita fikir macam mana nak majukan Malaysia, this and that. Budak-budak sekarang macam tak endah. Kan, dulu phone tak ada. Dulu phone tak ada. Handphone tak ada. And then handphone, I think saya beli handphone lambat, saya ingat. Tahun 2000 apa, saya first time beli tahun 2001 2002 apa. Saya dapat tengok phone abah pakai pun time tu jugalah. Waktu 1999 2000 je. Tu handphone dulu kira kecil kan, skrin kecil kan semua tu. Yes, Sony Ericsson. Tapi yang besar punya, yang besar tu tak pakai buat mahal. Ya betul. Betul. Jadi yang jenis kecil-kecil tu baru flood the market lah sikit. So these are the things lah yang I tengok kan. Satu, education, and then environment you all relax, you tak terasa kesusahan. Zaman you all saya rasa pergi sekolah mungkin mak ayah hantar kan. Zaman kami dulu jalan kaki atau naik basikal atau naik bas. Macam tu kan. Sihat. Dari segi teknologi macam tu lah kan. And then in terms of teknologi, nampak anak-anak muda ni advance, dia ke depan, dia cepat tangkap. Jadi this is tak dinafikan lah. So di sinilah kita nampak gap tu. So bila saya rasa macam kalau kita boleh kita boleh cover balik kan kekuatan anak-anak muda dengan kekuatan orang-orang berpengalaman. So di sinilah kita boleh berinteraksi. Saya punya pandangan ni actually untuk anak-anak muda kan, dia because of culture dia kurang respect pada orang tua-tua. Okay. Zaman kami pula terlalu authoritarian. Kita nak anak-anak tu dengar cakap kita. Dia jenis macam tu zaman kita sebab bapak kita tu memang macam tu lah. Sebab apa, dulu kalau anak kena pukul kat sekolah, cikgu pukul balik, bagi tahu abah pukul balik. Tapi lah ni problem lah, dah tak ada lah. Ni cikgu pula kena pukul. Tak boleh pukul. Jadi di situlah kita nampak kan, bagi saya elemen kebaratan tu masuk ke Malaysia. Jadi menyebabkan kita punya jati diri kurang lah. So kan, contohnya macam anak-anak muda nampak orang tua tak tegur. Dulu kami nampak orang tua mana pun tak kenal, kita bagi Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum pakcik. Dia macam tu. Kalau kita pergi ke hospital for example kan, dia makcik sebelah tu kita semua pakat tegur belakang. Sekarang anak muda perempuan dan lelaki tak tegur dah makcik. Kalau mak saya main phone, dia pun main telefon. Dan kalau duduk sebelah pun tak bagi salam apa pun. Tak macam kami dulu. These are the thing yang menyebabkan ada gap lah. Maknanya orang tua-tua dengan anak-anak muda, dia feel macam anak muda tak respect aku, this and that kan. On the other hand kan, saya punya pandangan kalau approach cara Islam kan, the adults ni juga kena respect anak muda lah kan. Dia pasal apa, anak-anak muda ni sebenarnya pejuang bangsa.
kan, anak-anak muda zaman Nabi dulu lah kan, umur 15 tahun 16 tahun dah jadi dia panggil mubalik lah, pergi ke sana mengajar Quran dan sebagainya kan, hantar ke Yaman. Muaz bin Jabal, Muaz tak silap, tak ingat saya pun, pergi ke Yaman mengajar Quran dan sebagainya. Those are the things yang Nabi actually respect the young people lah. Jadi di situ kita kena ambil example yang kita patutnya respect young people. For example, contoh, dalam politik, dalam Dewan, tak ingat tahun sudah ke tahun ni, Syed Saddiq sebenarnya macam dibuli oleh orang tua-tua. Bagi saya itu tak patut. Dalam parlimen Dalam parlimen. Bagi saya Syed Saddiq tu seorang yang intelligent. Seorang yang intelligent lah kan. Walaupun saya tak berapa agree dengan dia punya fahaman, pembawakan, tapi he still an intelligent person and dia adalah ilmuwan dan sepatutnya dihormati oleh orang tua-tua juga. Bagi saya lah kan. Sebab orang ilmuwan ni actually must be, tapi tak orang tua dia masih berfikiran orang tua, masih dia nak pegang macam apa, I'm older than you, therefore you should listen to me. Makan garam. Nah, di situ saya rasa saya kurang setuju lah. Kita patutnya kita win-win lah kan. Maknanya kita nak dihormati orang tua-tua. Dulu ya memang orang tua-tua dulu mesti hormat. Kalau tak hormat dia tak layan lah budak-budak. Kan? Tapi now because the millennial macam ni, kalau kita biar mereka kan, mereka akan jadi macam narcissistic lah. Narcissus. Kat pernah dengar apa tak tu? Narcissus kan? Narcissus ni macam I'm better, I'm vain. Orang putih panggil vain lah kan. Me. Dia tu. Dia makan dia kena tunjuk dekat Facebook. Kami dulu, budaya dulu dia sorok-sorok, tak boleh nak cerita. Patut pun. Sebab tu Facebook kan, kita kalau ada Facebook lah, macam saya tak pakai akaun sendiri. Tapi kalau ada Facebook, dia satu akaun je. Dia tak ada buka banyak akaun. Okay, tapi anak-anak muda dia ada Facebook, ada Twitter, ada ni, ada tu, ada ni kan, macam tu. Saya buat je. Cikgu pula. Saya orang nak panggil cikgu pun kat sini, kat Ipoh panggil cikgu kan. Tapi untuk bisnes lah, saya buka untuk bisnes. Itu cerita dengan sambil ni lah, sambil kenapa kita berbeza. Okay, cik lah. Yang tu kat Malaysia. Kalau di overseas je lah, maybe sempat je lah duduk kat sana. Di New Zealand macam mana culture sana pula? Ya, di overseas saya sempat mengajak lah. Bila saya mengajak dan kawan saya ada tua pada saya kan. Dia memang cakap, dia memang kutuk milenial habis. Mak Saleh ni, Tony nama dia. Saya ingat lagi. Tony tu dia panggil macam supervisor, dia supervisor lah, lecturer, tapi dia supervisor lecturers, okay? Dia ketua lecturer lah kononnya macam tu. Jadi dia beritahu kan, budak-budak ni submit work kata macam dog's breakfast, dia kata. Kan, do you know kan? Saya gelak lah. Kan? Kalau you tahu dog breakfast, saya pernah duduk rumah yang ada anjing. Saya tahu lah dog's breakfast macam mana. Dia bukan macam kucing. Kucing makan very polite. Dog tak. Dog selepak tu. Dog situ. Jadi dia kata budak-budak ni submit assignment macam dog's breakfast, dia kata. Punya cincang, punya teruk, punya seleket punya submission kan. Ni komen. Jadi orang putih pun ada gap juga dengan millennials ni. Okay. So tapi kita tengok cara depa treat the young people tu menyebabkan saya ada masa feel like dahsyat lah orang putih. Dia respect anak muda. Kan, the way dia respect tu kan. Bila pasal sana memang ada budaya bertanya. Budak-budak muda ni kan, cakap kat you terang-terang ada masa zaman saya pun, saya masuk sekolah kan, umur budak form 5 masa tu, depa umur dalam 15 tahun dah form 5. Sebab mereka tak ada ajar 5 ajar 6 lah di sana. Sekarang saya tak tahu lah, dulu lah kan. Jadi budak-budak muda ni, saya around 18 macam tu. Okay. Dia boleh tanya cikgu, kata, Mrs. Redmond, saya dengar, are you pregnant? Dalam kelas tau. You boleh bayang tak kalau kat Malaysia macam, sekarang saya tak tahu mungkin okey kot. Dulu kalau macam tu kena support lah. Kan? Saya masih ingat tau. Saya di sekolah form 5, kawan saya sementara tunggu cikgu kan, cikgu tu masuk, dia sikat rambut. Dia kena marah sikat rambut dalam kelas. Boleh bayang, dia macam tak logik tau nak kena marah pasal sikat rambut, tak logik. Kan? Tapi budaya macam tu kan, macam saya cakap tadi, very open kat sana kan. Sekarang ni saya tak tahu macam mana kan. But what I'm trying to say, di sana dia take it like dia tak boleh embarrass, dia kena respond. Kan? No, Tucker, I'm not. Why do you ask? Kan macam tu.
Nampak tak? Nampak tak? Dia Give tak feedback marah tu lah. kan. Just feedback je lah. Yes, yes, Tapi mereka outspoken juga Maksudnya yang muda boleh juga, bukan kutuk lah whatever, bukan kata kutuk, tapi dia boleh hentam lah macam politik ke, boleh. whatever ada problem. Itu boleh. Itu orang tua pun buat. Orang tua pun buat Si, benda si, ni. si, sini macam yang tu tak sampai lagi lah. Tak. Saya ingat tak mungkin betul, sebab dia cara kontrol. politik. Ya, cara politik kita kan dia banyak kekangan. For example, Ha. kita di sana kita ada komedi. Dekat-dekat election kita ada komedi. Orang pakai Ha. topi menteri ni, topi menteri ni dan depa akan buat lawak-lawak menteri ni, kutuk-kutuk menteri ni. Benda tu normal. Benda tu normal. Jadi dia jadi macam orang panggil parody lah kan. Memang ada komedi dia akan keluar macam tu. Parody. And then ada benda-benda macam restoran kan. Satu restoran saya makan, dia ada sementara very kreatif. Dia punya menu tu kan ada jigsaw puzzle tau. Okay? Jigsaw puzzle tu dia bagi gunting ke apa kan. Nak mudah hadir. Alhamdulillah. Dia bagi gunting. Sementara nak tunggu makanan datang kan, dia ada muka politician yang dia tak suka tau. Okay. Dia politician tu pakai seluar dalam je. Jadi kita kena gunting bubuh baju yang kita nak tutup baju apa dekat atas politician tu. Tak suka. Maknanya dia nak kutuk politician tu very free kat sana. Nampak tak? Macam itulah cerita dia. So apa nama itulah yang berbeza dia lah kan. Maksudnya dia open, dia respect people. In fact di sana pun saya tengok masa saya masih student kan, orang putih pun ada say good morning to me. Saya student berjalan kaki, dia duk buat gardening kan. Kan good morning, dia pula cakap good morning, bukan saya cakap good morning dulu kan. Ada juga macam tu kan. So maknanya depa tu memang respect orang muda lah zaman tu pun kan. So, sini maybe tak sampai je lah benda tu. Maksudnya kalau orang muda macam contohnya ada YB Syed Saddiq ke whatever, dia kita tak boleh nak go against orang tua. Maksudnya sekejap dia akan kata ni tak beradab kan orang tua. Dia ada macam tu. Tapi mungkin culture Mirul. Culture sebab adab. Ya, itu isu adab sebenarnya. Jadi masalah adab ni pun kena kontrol juga sebabnya kan ada orang yang boleh kurang hajab dengan king for example. Itu dikatakan freedom of speech or not. Kita adat Melayu masih ada kan. Adab pun masih ada. Tapi kalau kita nak buat joke yang for example kan, nak buat joke, bagi saya politicians, especially on politicians lah kan, politicians should be open minded lah. Bagi politician saya lah kan, should be open minded dan terima kritikan kan. Jadi maknanya kena terimalah kritikan tu kan, sebab kadang-kadang melalui joke tu kita belajar lah kan, inilah yang rakyat tak suka, mungkin kita boleh ubah diri kan, macam tu kan. Tak boleh buat parody. Parody tak boleh nak buat. Sebab saya duk tengok macam US punya talk show, late night talk show, dia pun buat parody. Kat geng politician. Ya, betul. Sini tak tahulah, maybe sebab kita punya culture, kita kena hormat lah apa. Saya baca ni apa? Syakinah ni. Saya baca mesej ni, Syakinah kemudian kata orang tua yang cakap train kiss tu apa dia? What does that mean? Saya tak tahu. Saya tak sure. So dia komen sekali. Orang tua yang cakap train kiss tu. Kena tambah sikit kot kan. Kena tambah. Train kiss saya pun tak tahu. Okay, so macam tu. Ini mungkin terms untuk millennial ni. So apa yang nak kami tak tahu ni. Itulah. Kita ni dibezakan oleh education kita dibezakan oleh environment kita kan, dengan culture kita. Itu beza. Saya suka yang dulu Cik Lan pernah cerita kat saya pasal dulu kalau orang cinta ni depa hantar surat lah apa lah ni sebab pakai SMS, pakai WhatsApp. Dalam tu dia WhatsApp dia bagi saya lah. Dia keluar slow lah. Sorry, soalan apa yang keluar? Allah. Cik Lan? Betul. Hello. Dah duk dengar lagi tapi Cik Lan punya gambar dah hilang sikit. Sekejap kita tengok dalam Telegram. Okey. Kalau ni tu soalan tu. Cik Lan dah ni. Dah terah. Dah ya ada lagi tapi dah freeze lah gambar. Sekat. Apa? Okey. Cik Lan. Ni coming back. Disconnect lah.
Dia sebab apa yang Cik Lain aku biasa bincang dengan dia. Biasa dululah kami selalu lepak kan. So dia kata dulu kami duk pakai surat lah apa semua lah. Kan mana ada yang muda-muda semua pakai SMS. Zaman aku start dengan SMS banyak. Lepas tu kita pula dengan lepas tu dengan WhatsApp. So daripada situ actually dulu masa kat sekolah pun belajar. Dia kata kalau kita duk bermesej ke WhatsApp dia tak boleh nak gambarkan emosi tu. Yang aku faham lah kan. Kadang-kadang bila kita hantar apa semua jadi problem. So dulu maybe lah by surat lah, by ni. Dan surat tu hang boleh simpan. Compare dengan SMS dia boleh hilang lah whatever. Hang kena free the space lah apa semua kan. So yang tu yang masa aku bincang dengan Cik Lain kata orang sekarang dah pakai surat. Aku pun tak pakai surat. Tapi aku apply dalam kerja. Aku pakai kad raya. Aku still hantar kad raya. Ni Mirul, aku perasan kan, aku pun millennial tapi ada millennial ataupun gen yang selepas aku, dia tak boleh proper tau dia punya bahasa. Contoh macam kalau dia nak reply email ke, dia tak pandai. Bukan tak pandai, mungkin tak biasa. Sebab mungkin tak sopan and then dia punya sebab kan dia lahir tahun yang macam lahir-lahir dah ada internet. So dia punya batas tu dah tak ada dah. Itu antara yang macam masalah jugalah bila dia cara berkomunikasi dia tu dia tak proper, tak professional lah kiranya. Kalau dulu let's say macam kalau kita nak hantar surat ada bahasa dia and then ada format dia. Yalah biasa tu soal tak ada bedak. Bedak aku tak tahu zaman apa nak kena. Ada pantunnya dalam tu. Lain ni tak ada lah. Tak dulu kalau hang by SMS. By SMS tu 3-4 page dia dah start charge lain dah. Dulu lah aku tak sure sempat tak kan. So kalau hang start hang pakai phone dah ada BBM ke ataupun dah start dengan WhatsApp pun tak sempat nak rasa SMS lain lah. SMS ni dulu berapa? 2 kupang sebab aku. 2 kupang tu. Lepas tu lama-lama dia makin yang tu mahal tu. Murah kan, 1 sen. Yes. Sama aku terrible line. Sorry about that. Dia sembang pasal surat. Cik Lain tengok apa Cik Lain. Okay. Dia dengar? Boleh dengar. Sorry, line very slow. Allah Akbar. Dah kami dah sembang ni pasal surat kan ni kan pasal surat. So kita dulu kan banyak pakai surat. Kami tak pakai surat, kami pakai WhatsApp. Tapi actually saya dah ada saya apply je Lain dalam job saya apply tak kad raya. Kad raya then even kalau dah habis tutup satu file saya hantar satu surat appreciate. And tak tahulah kalau dia simpan tapi kad raya tu lain tu bila kita hantar depa macam tak lama tak dapat kad raya kan. Kalau boleh order kad raya yang ada lagu raya bila buka tu lagi best. Bila buka-buka itu je. Itu satu kenangan lah. Maknanya kad raya dah tak digunakan lagi kan. Benda-benda itu sangat-sangat kenangan. Sebab zaman dulu tak tahulah mungkin you kecil-kecil mungkin dah tengok kot. Kad kita gantung, kita bubuh dekat apa ni. Betul sih. Kita memang buat macam tu dulu sebab kita banyak sangat kad. Saya berak. Saya lupa rasa pisah Sampai 20 kad, 20 lebih lah, 30 kan macam tu kita buat macam-macam lah. Kad tu gantung sana, tempek sana sini kan. Jadi meriah lah sikit kan dengan kad raya tu. Sekarang tak ada. Jadi ada suasana raya kan. Tu ceritanya. Pakai WhatsApp dia hantar selamat hari raya. Kad raya digital. Tapi masa saya start ada pakai SMS pun problem ke? Malam raya akan hang. Selalunya SMS tak boleh hantar. Bila malam raya kan semua orang duk pakai nak hantar SMS raya lah apa semua kan. Tapi masa tu dia start tak boleh hantar. Tapi lagi tak ada lah kalau by Telegram, by WhatsApp dah okey je line tu. Tapi dulu ya Allah sangkut. Dia kan ni tadi Syakinah dia ada komen. Dia kata komen lambat naik tadi sebab tukar topik. Dia kata dia nak komen pasal Syed Saddiq kena condemn dengan Tajudin. Ni dia ada tulis ni. Ni train kisses tu panggil. Prasarana. Yalah, betul lah benda macam tu kan. Jadi bagi saya kan pak cik tu kenal hormat sebab jawatan orang tu kan. Kalau tak mau hormat sebagai anak muda, at least hormat sebagai colleague kan. Colleague tu maksudnya orang yang sama kerja kan. Walaupun dia orang muda, just have to respect the young man lah, itu saja kan.
Jadi saya tengok Sometimes kita kena cara-cara respect peraturan cadangan, Malaysia ni, macam mana? Sometimes kita kena respect apa pandangan orang lain juga. So, Ya, kalau betul. kita, let's say Actually kalau is very kita true. tak Sebagai kita tak professional, pandang respect. yes. Yes, sebagai orang profesional kita kena dengar lah apa, kita kena respect the other guy walaupun dia tua atau muda kan. Ini yang saya dapat di luar negara, sama ada di England ke ataupun di New Zealand yang saya sempat inilah kan singgah. Depa ada sense of respecting the young voices kan, dan depa akan listen. Macam saya dulu mewakili UiTM lah, pergi ke sana sekejap dalam meeting meeting dengan lecturers dekat University Salford, Manchester University semua tu. Kita I was the only one and I was young lah pada tu kan, 20 something, 29 I think what it was that time. I rasa macam tu lah. The way they layan kan orang tua-tua ni, lecturer, professor dalam dining, dalam ni makan tengah hari kan, lunch kan. The way they converse dengan saya, dia macam seolah-olah saya ni macam knowledgeable. Saya bukan ada knowledge pun kan, tapi ceritanya macam itulah. The way they respect the young people. So saya rasa itu yang saya learn. Yang saya rasa kan, saya kena do the same thing to the young people. I think that's the way we should do it lah. Kan? Sebab kenal je lah boleh bertekak kat kadang-kadang. Yeah, I understand because saya pun adalah jiwa anak-anak muda juga kan. I was young dulu. Kan. So once I was young and then I pun macam like this kind of freedom of speech. Memang suka benda-benda macam tu kan. Boleh Cuma bantah kita kadang-kadang ada setengah orang tak boleh. Bila bantah ada orang tak sensitif, boleh. That's another thing yang saya notice kan. Orang putih ni dia merajuk dia sikit. Dia ada merajuk tapi dia sangat tak, dia boleh forget about it, you know. Dan bila kita kelahi ke apa kan, macam yelah dalam meeting kan kita adalah tak setuju di sendiri kan. Tak adalah bertekak-tekak tapi tak setuju tu ada. Bila tak setuju kan dia macam tak adalah, dia rasa macam merajuk jauh hati. Saat ni minum teh sembang balik. Tak ada, dia tak ada simpan, you know. Itu yang saya rasa saya kena bawa budaya tak merajuk ni ke depan. Kan? Labu lah. Kalau kata sambil-sambil tu. Kalau kata Encik Lan tengok daripada segi lain berkaitan dengan selain benda kerja and kematangan tu pun ada jugalah tadi Labu pick up tadi isu kematangan. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang macam tu, yang macam kita kata prasarana whatever tu pun still dengan anak muda. Kalau saya tak tahu, kadang-kadang kalau main macam tu kita jadi, kalau saya di tempat Syed Saddiq kita bubuh balik tak tahulah Syed Saddiq buat apa, saya pun tak tahu kan. Kalau kita bubuh balik kira apa dia pun wajar kita bubuh balik yang tu saya lagi kalau dengan orang lain orang kata Mirul ni tak boleh pakai, orang tua pun nak lawan. Dia jadi macam tu, tapi kita kata dah dia start dulu kan, dia pun tak reti. Betul lah. Jadi macam saya, mungkin Syed Saddiq pun adalah respect dia. Mungkin macam tu kan, tak nak memalukan air muka dia sebab dia orang tua kan, mungkin macam tu. But secara umumnya saya tengok kan, for example kan, ada menteri-menteri yang dah tak jadi menteri lah dulu, bekas ni dia UMNO for example, tapi high position lah dulu, menteri dulu kan. Duk kutuk ni orang tu, saya rasa tak bagus lah. I think you know, kutuk orang muda lah. Saya rasa tak professional lah. Kita kena ada professionalism lah in our job kan. Bagi saya politician tu patutnya kena ada professionalism lah, sebab dia makan gaji kan. Dia dapat gaji ke tak? Bukan dia buat. Pencen pun ada. Pencen pun ada tu. Untunglah dia pun. Jadi dia pun kena maintain lah professionalism tu, sebab dia dah dapat gaji oleh yang rakyat bagi tu kan. Betul tak? Ya milenial ni, yang milenial bukan gen selepas kami ni, gen Z kan, X Y Z, kami Y Z. You are Y. Itu isu yang berkaitan dengan media sosial, TikTok whatever. Saya ada tengok, kalau tengok di Netflix ada yang tajuk The Social Dilemma, kawan saya recommend lah. Dan bila saya tengok tu, oi, betul-betul algoritma level power jalan. Saya kalau kita hari ni, kalau saya Google lah, kata kita cari gaming chair katakanlah untuk kita pakai gaming dia boleh keluar iklan tu dekat YouTube, dia boleh keluar. Satgi dia lalu dekat kita dekat Lazada, dia keluar top game chair lah, dia boleh detect habis. So dia macam ada satu algoritma, hang search je satgi dia boleh feed kita macam-macam.
Dia feed kita benda tu. Lepas tu daripada game chair, maybe dia pergi gaming chair, dia pergi tempat lain pula. Berkenaan dengan komputer ke, peripheral ke, keyboard ke, gaming mouse ke. Ya, ya. Saya kata dia boleh control. So bayangkanlah macam TikTok lah whatever. Memang pada saya sebab asyik baik tak install TikTok, lepas tu just uninstall balik. Tak boleh pergi kalau kata yang ni kalau tengok ni dia melekat. Dia akan tarik masa. Then during my time pun ada Bigo. Bigo sempat saya tengok member tak tidur pun, duduk kerja scroll tak berhenti. So saya kata aku tak mau install yang ni, kalau kena ni tak boleh pi ni kata. Tapi yang tu tak apalah umur saya, tapi depa dah start ni dah effect. Kalau hak muda-muda ni saya tak tahu. Yang anak-anak muda. Actually kan Mirul, sekarang ni case di US yang banyak depression ialah Gen Z and Gen Alpha lepas tu. Banyak sangat depression sampai suicidal. This is because mereka punya kebergantungan kepada social media and dia kurang matang dari segi nak fikir yang social media tu shouldn't be layan. Jadi setengah-setengah orang kan, contohnya kan bila dia post satu, lepas tu orang hentam, dia sensitif kan. Dia sensitif sebab dia layan the comments tu tadi. Jadi dia punya way of thinking tu as if social media tu dia punya life. Banyak ada movie-movie macam ni dah tunjuk macam mana social media boleh impact orang tu sampai depression. Ada kisah-kisah dalam movie kan. Benda ni yang sedang menghantui anak-anak muda di US especially. Dia macam saya tengok sosial dilema tu, dia kata dia anak-anak muda ni yang umur belasan ni kalau duk main social media, depa nak ada approval daripada group social media tu lah, kawan-kawan dia ke apa semua. Kadang-kadang even komen biasa pun, telinga hang besar ke, hidung hang kembang ke, dia terasa, lepas tu dia duduk teringat. So saya kata, ui dahsyat tu. Itu kita panggil psychological development dia. Psychological development dia tak cukup matang sebenarnya, dan dia telah berkecimpung dengan elemen-elemen of society yang lebih luas kat luar sana. Kan sepatutnya dia develop dia punya society tu through dia punya friends dulu. Kan macam dulu kan, macam cerita orang dulu dia ada kawan kampung kan, kawan sekolah dan sebagainya. So dia grow up together like that. And then pada masa yang sama dia akan contohnya dia akan interact dengan orang tua-tua di surau for example. So dia ada macam interaction between the jurang human to human. Yes, and sama level. Dia sama level dengan up and down interaction. So menyebabkan depa tu kematangan depa terbina. Tapi bila anak-anak muda ni diberi iPad masa umur 5 tahun dah main dah kot iPad kan. Jadi depa dah biasa kan tu. Bapak suka sebab anak-anak dia bijak lah, kira boleh main puzzle di sini. Tak menangis. Sebenarnya bagi saya itu rasuah. Itu rasuah. Bapak atau ibu memberikan game tu rasuah supaya tak mengacau ibu dengan soalan-soalan. Anak-anak dia suka bertanya soalan. Yes, bila kita tak suka melayan anak, sebab that's how language acquisition is being acquired. Language acquisition tu ialah interactions dengan parents bersembang dengan anak-anak kan. Jadi bila kita cut off that language development from dia punya language faculty dia tu, maka dia punya development of ni kurang matang lah kan. Lepas tu kita sogokkan pula dengan interaction of people kan. Suddenly bila dia grow up, dia masuk darjah 1, dia nak kena ada phone ke apa, tak kisahlah kan. Tapi bila dia start tengok social media kawan dia ada TikTok atau kawan dia pun nak ada juga. So lama-lama dia terjebak dalam tu. And don't forget, ketagihan of social media ni is actually in the brain. Dopamine is dirembeskan. Dopamine. Okay, dopamine ni ada research buat yang for example ketagihan social media ni, dia punya activating factor dekat part of the brain tu sama dengan ketagihan of ketagihan drug. Yes. This is what yang research dah jumpa. Jadi maknanya dia punya sama effect tu is terrible. Kalau ialah macam itulah lebih kurang. Macam kita post apa-apa di sosial media, kita tertengok sering kali nak tengok berapa orang like, berapa orang komen macam mana, still tu ada. You keep coming back. Yes. You do that kan. Okay, orang tua dia tak sangat macam tu. Orang tua macam saya kan. Orang tua lah ni. Bila kita hantar, I don't care lah nak like ke tak like. Dia macam tu attitude kita. Sebab kita ada self-esteem. Maknanya kita dah bina self-esteem kita kan. Jati diri kita tidak, our happiness is not dependent on other people. Yes. This is yang kita orang tua dah develop.
Okay, daripada kecil kan, our happiness ni kita yang bentuk happiness kita sendiri. Maka kita tak perlu mengharapkan orang lain kata Approve. yes or no. Yes, approve, that's right. Jadi anak-anak muda di situ mungkin kena do something about it, kena let go kan comments tu. Dan jangan terlalu dependent on likes, you know. But you know, Viewers. viewers kan. Sebab tu I don't really care my viewer 6 orang ke 7 orang. I don't care. As long as 3 orang. I'm happy to do it. Kan? 3 orang kan. I'm happy to do Lantak it. biar. Lantak je lah. Yes. That is the attitude yang menyebabkan you will have high self-esteem. Kita tak dependent on viewers. This is most important dalam hidup kita. Bila kita tak dependent on viewers, maknanya kita dah detach material thing ni. Itu yang sangat penting untuk masa saya kenal Facebook waktu universiti first year. Sebelum tu di sekolah kami Friendster. So tahun 2007. So 2007 Facebook masuk. Sebelum tu ada MySpace, ada Friendster, ada apa lagi saya pun tak ingat lah. Then bila main Facebook ni sebab kawan-kawan di overseas, bila kita jumpa, dia kata you have Facebook. Saya kata mana ada. Then masa tu baru start nak buat. Dia Facebook ni ada satu efek yang dekat saya yang kata nak kena kritik. Kalau ada post berkenaan politik, kena komen, lawan, pasal bola, Selangor, Kedah, duk bergaduh kat Facebook. Ni kawan-kawan lah. Kawan-kawan ni kalau tengok pun mereka pun faham. Tapi benda tu lama-lama, saya kata, dia memang buang masa, dia akan buang tenaga, sekejap duk fikir, sekejap dia drag sampai pukul 1 pagi, 2 pagi duk lawan komen. Lepas-lepas tu dah lah ni saya kata, mampu fikir hampa nak komen ramai-ramai hampa punya pasal. Kalau kata contohnya lah ada somebody post pasal legal, dia kata dia ada isu something. Saya pun takkan komen kat tu, tuan pi buat report lah apa sikit. Saya akan PM dia terus. Sebab apa lagi kalau saya komen, ada somebody pula akan komen ni, pandai-pandai lah buat report lah apalah, hampir baca dululah story dia. Saya kata malas baik saya bubuh dekat, saya hantar DM dekat dia, baca lah. Kalau nak reply. Saya prefer macam tu dah, malas. Sebab lagi saya tengok ada yang member, ada lah seorang dua yang muda-muda kan, mereka too much attached dengan Facebook ni. Kadang-kadang duk keep bubuh emosi kat situ, kena update pasal emosi lah, problem lah. Saya kata ni kalau benar duk gaduh kat Facebook ni, tak payah duk bubuh tak apa. Buat penat baik daripada tenaga, energi tu bubuh kat situ, baik hang fokus kat kerja hang ke, hang bagi siap hang punya job ke, hang plan hang punya financial ke, plan hang punya kerja. Yang tu lagi senang daripada hang duk fokus kat Facebook tu. Sebab kita dah lalu. So saya kata kita nasihat, kalau hang nak lalu benda tu, hang lalu lah. Kita cakap sekali dua, kalau dia nak lalu, hang lalu. Saya kata aku dah bagi tahu, tu jelah kerja aku. And so media sosial ni memang kalau kata video yang saya duk tengok dulu adalah Simon Sinek tu lah, yang pasal millennial tu, yang dia kata bila approval daripada phone whatever, bila pi waktu kerja yang teruk. Waktu kerja tu baru dia tahu susahnya kerja ni. Dia masa tu dia punya self-esteem dia duk start turun lah. Dia kata susah lah kerja. Lepas tu that's why ada yang jam kerja terlalu banyak. Jam sana jam sini, jam sana jam sini, tak boleh. Dia even dah senang nak tengok dalam email kalau minta kerja ni. Memang kena stress. Dia tak convert dia punya resume dia Word to PDF. Bagi saya memang satu kesalahan. Tak ada subjek. Lepas tu tak ada konten. Tak ada konten langsung. Yang tu kata tapi one thing yang interesting I have to share with you is actually saya tengok Labo actually. I'm actually very very impressed with Labo because dia hantar resume dia, I think very nicely made. And then I interview dia kan. I think saya terkejut lah sebab dia punya level kematangan dia berbeza. So saya pun rasa patutnya Labo boleh cerita sikit kot, macam mana you a bit different than other millennial. Itu kan cik, kematangan dia kalau macam ni based on saya tengok dekat Malaysia, kematangan untuk anak-anak muda ni dia lambat. Macam ini saya 25, saya pernah masuk satu grup, macam grup WhatsApp lah atau Telegram. Labo kejap Labo. Labo masuk dulu kan, Labo kerja, I think you came around 22 kan masa kerja. Umur 22. Tapi you were very matang bagi saya. Macam mana tu Labo? Ini bagi pendapat saya. Itu bagi pendapat saya, kematangan because of saya
tak attach dengan parents sangat sebab saya duduk jauh. Bukan jauh Jauh, lah. Asing. Ha. And then in terms of kewangan, saya since tingkatan 3 kot cik. Tingkatan 3 saya dah manage saya punya own kewangan. Kira macam manage saya punya duit, perbelanjaan apa semua. Parents Jauh, dah bagi duduk kepercayaan. jauh. Ada dah Duduk jauh, jauh, tapi asing. Dah Dia dah sebelah kampung. phone 3 duduk asing maksudnya duduk asrama ke? Tak. Saya duduk dengan tok saya. Mak Okey lah. okey faham. So manage kewangan tu dah kira macam asing lah. Tak ada orang tahu. Independent lah. Betul cik. Maksudnya kita buat kita punya decision. Macam sekarang saya tengok most likely budak yang form 5 pun still lagi parents yang akan manage lah, bagi instruction, okay duit ni pakai ni. Tapi macam saya mungkin sebab tu lah. And then mungkin saya banyak berkawan dengan orang yang lebih tua. Saya bukan maksudnya saya tengok contoh cikgu. Maksudnya itu antara macam saya betul, kan cik. Saya betul. Bukan maksudnya saya tak prefer kawan dengan orang yang umur lebih muda dari saya. Tapi saya prefer untuk kawan lebih tua sebab saya nak tahu apa dia punya ilmu dia tu ataupun apa experience Right. yang boleh saya ni. Itu antara untuk skill banyak tengok contoh orang-orang yang lebih berusia daripada saya lah. Itu antara tips lah yang saya rasa bagi kematangan awal daripada orang lain. Sebab saya pernah berkawan dengan orang yang muda daripada saya macam umur 20-an yang sekarang lah. Saya 25, saya berkawan dengan umur 21, 20-an. Dia punya rasa macam kalau kita sembang tu, dia sembang entertainment je selalu. Tak ada isu-isu. Betul je. Dia entertainment je. Kalau boleh macam setiap masa mesti benda yang kelakar. Itu saya tak boleh. Saya tak boleh benda-benda macam tu. Saya nak something yang serius. Yalah, bukan saya cakap tak semestinya tak boleh gelak selalu ataupun tak boleh cerita pasal benda yang menyeronokkan. Tapi ada masanya kita serius. Bukan setiap masa kita enjoy je. Saya prefer macam tu. Itu bagi saya lah. Saya share pasal kerja lah cik lah. Saya dulu kerja dengan Libos. Waktu cuti Sem ke balik. So bila cuti Sem ada yang still duk kerja tu adalah staff fix apa yang muda-muda. Dan kita tengok depa punya culture. Then saya dah bila set up office banyak kan staff saya semua yang millennial lah, yang bawah-bawah lagi lah, Gen Z apa semua kan. Then boleh tengok beza lah. Macam saya, kalau Cik Lan tengok saya lain pula kan, ada kekurangannya. Macam Cik Lan kata English ke, matematik ke, cara bersembang lah apa semua ada. Dan saya tengok depa pun sama juga. Ada juga depa tak ada hard work. Ya, selalunya dalam fikiran saya kalau 90s plus saya kata problem lah kalau macam ni. And sebab boleh tengok sebab yang tu kadang-kadang saya tengok pada orang yang dekat-dekat dengan saya. So apa dia macam culture tu dia dah bila bekerja dia tak mau ada extra, dia tak mau extra buat something yang which is dia nak kena cuma staff yang baru-baru yang saya dapat okey. Kan, which is saya tak perlu ketuk, dia tahu nak buat sendiri. Contohnya kalau kena sapu sampah kat tangga ke, tak perlu kata ni turun sapu sampah banyak, tak nak. Dia akan pergi ambil sendiri. Yang ada yang tak mau macam tu. Buat sampai saya kena tegur. Saya kadang-kadang saya balas nak tegur, saya biar kan. Saya kata tak apalah, kita tengok kan. Tengok dia buat then baru saya kena bunyi baru dah ni. Dia tak ada satu elemen yang dia kena buat dulu, then boss happy dengan dia, maybe lepas tu then boss nak bagi increment ke, salary net ke, terpulang lah kan. Tapi benda macam tu tak ada. Tapi hujung bulan ke depan duk tanya bila gaji nak naik. Dia tak ada skill nak menang dengan bos, menang hati bos. Yang tu yang problem. Dia benda yang politik macam tu nak kena satu kupahan. Yang tu yang saya tengok orang kurang. Aku nak tambah sikit lah. Tapi kalau first kali adalah bak email minta kerja. Yang tu kalau tak ada benda-benda yang saya tengok tu memang saya malah nak layan kan. Ada yang isi borang, saya lupa dah story tu, diisi borang, dia tanya apa benda, race ke something like that. Memang benda tu benda lawak lah, saya lupa dah. Tapi bila saya bagi dia tanya masuk kat saya tunggu depan dia diisi borang.
So kadang-kadang isi borang tu kita biar sebab kita nak tengok dia punya body language dia, Yelah, tulisan dia. ha. Padahal tak ada apa pun. So biar dia tulis, tiba-tiba dia tanya saya satu maksud. Religion ke race kata. Lepas tu saya bagi tahu benda tu, race tu. Saya rasa ni religion tu kata. Religion tu agama. Bukan dia tulis Islam, dia tulis agama dalam tu. Saya kata hampir betul. Saya kata tak apa. So kita nak tengok dia punya panik dia tu kan. Yang tu baru isi borang, email then benda macam tu kena polish lah. Tulis surat pun penting lah. Tu tulis surat kan. Tu kadang-kadang saya kata macam Cik Lan tengok kami ada lack of problem dia ada juga macam depa ada. Tapi saya rasa yang Gen Z ni dia sebab dia dah effect dengan teknologi sangat. Dengan phone-nya lah ni everything online kan. Mana adanya dulu kalau kita nak beli komik kita kena tunggu tiap-tiap bulan. Kan pergi tanya kat kedai dah keluar belum, dah keluar lah ni tak ada semua instant. Macam Simon Sinek kata instant gratification tu cepat. Anak download. Dulu kalau kita nak tengok ada cerita keluar kena beli cetak rompak belum nak kena tunggu pula version. Tak clear dulu. Clear betul so lah ni tak ada dah benda tu. So instant saya rasa Encik masalah bukan macam millennial ataupun generasi selepas millennial, dia bergantung kepada teknologi terlampau banyak sangat. Dia macam contohnya dia macam dia nak tengok satu-satu experience ataupun dia nak belajar something tu, dia prefer untuk tengok dalam internet contohnya. Kalau macam ini saya rasa lah, kalau macam saya banyak tengok orang lain buat macam mana. Orang lain buat macam ni, inilah cara yang betul ataupun cara yang terbaik lah. Kalau macam millennial ataupun generasi selepas saya, dia banyak tengok internet. So dia tak sama, beza dia punya experience tu. Dah tak sama dengan yang actual tu. Itu saya rasa di situ. And then dia lack of macam bukan maksudnya dia lambat nak catch up benda tu. Macam kalau orang buat sekali suruh buat benda macam ni. Okey tulis surat, nama di atas ni contohlah. Contoh tulis ni di atas, kena ada nama, alamat ni yang penting, tapi benda tu dia tak apply. Itu antara masalah juga saya rasa. And then dia lambat nak catch up benda-benda macam tu. Itu antara problem. Ni Nurul Hidayah ada komen ni. Nurul Hidayah ada komen Jalan. Mengenai yang influencer yang menjana pendapatan melalui social media yang disokong oleh parents. Okay, first kita minta anak muda jawab dulu lah. Cuba you try jawab dulu. Paling muda jawab dulu. Okay. Jawab dulu. Saya rasa untuk mengenai yang influencer ni, sebab kita tak boleh macam tinggalkan teknologi yang ada sekarang ni. So maksudnya kita terpaksa mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ni. So social media memang perlulah kita macam content dalam social media, cumanya perlu dikawal dia punya penggunaan. Biasanya macam kalau terlampau ketagih ataupun terlampau macam kita selalu buat benda tu ataupun kita selalu scroll sampai membuang masa, benda tu sangat-sangat tidak digalakkan bagi saya lah. Maksudnya Labu adakah yang influencers tu kah? Bukan yang macam semualah yang melalui social media. And then untuk yang menjana pendapatan dalam social media, actually tak salah, bagi saya tak adalah salah. Janji benda tu tidak melampaui batas. Let's say kalau dia ni bagi saya, let's say kalau dia jual benda-benda yang tak elok, benda tu sepatutnya tak perlulah yang boleh mendatangkan kemudaratan. Tapi let's say kalau macam benda-benda yang elok and then dia try to sharing dia punya experience ke, tu tak ada masalah. And then parents pun kena kawal jugalah sebab macam sekarang ni umur sekolah menengah dah masuk dalam social media. And then dia punya macam contohnya dia baru umur 13 tahun contohnya, tapi dia komen on pasal level pasal macam benda yang tidak sepatutnya dikomen lah. So parents kena kawal jugalah. And then untuk yang sokong ada masalah. Cuma kawalan untuk parents. Saya pula.
Okey, Lambu Nurul lah, Nurul. Okay, saya senang. Sebab dia kata yang influencer. So saya kalau influencer yang jenis buat macam product review ke, then dia ada follower ramai ke, dia back to basic balik, yang mana produk dia tu kalau kata pasal kosmetik, then dia kena check dulu kosmetik tu macam mana, adakah memberi efek kalau orang beli. Kadang-kadang dia pun jual produk timbang kati ni, ambil kat Siam ke apa ke, buku-buku bungkus rebranding balik jual. Yang tu dia akan macam tu, saya tak setuju lah, walaupun dia influencer lah. Tapi kalau orang yang e-sport yang masuk gaming dia main game, then dia boleh generate income dia melalui dia masuk tournament ke whatever ke, yang tu bagi saya okey, sebab dia boleh jadi career. Tapi yang tu selalunya depa kalau betul proper punya team, depa jadi macam satu akademi lah, depa set up akademi kat duduk dalam satu apartment kondo, dalam tu memang siap semua, ada schedule nak practice bila macam sport betul. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau kata influencer yang berjana pendapatan melalui social media, kena tengok apa yang dia review, apa yang dia buat. Sebab kadang-kadang dia lani banyak sangat macam TikTok whatever. Baru-baru ni ada satu yang Pondan tu ada isu juga, and ada isu. So anak-anak kalau pi kat situ, budak-budak muda kalau pi kat situ, problem kan. Dan dia terpengaruh lah, benda tu jadi macam normal. Mak pak cakap lagi, mak pak marah. Kalau mak pak tahu, mak pak marah. Bila mak pak marah, dia memberontak ke apa semua. Kalau disokong oleh parents, dan parent dia kena tengok parent tu. Kalau parent jenis millennial ni kan, time sekolah budak anak-anak kena marah kat sekolah pun dia piti baik cikgu. Lepas tu anak-anak nak masuk sekolah pun duk tunggu sampai dalam kelas. Yang tu faham sendiri lah. And dia tak ada detach anak tu, dia kena pi sendiri independent, nak masuk sekolah pun nak kena escort dia kan. Kena escort lah sampai pintu lah kan. So tengoklah dia punya influencer yang dapat pendapatan tu daripada mana, sama ada daripada game ke, gaming sport. Dan kalau betul buat gaming sport, okey, tak ada masalah, saya kata okey. Yang tu satu benda yang saya pun kalau boleh nak buat juga kan. Cuma dah tak ada skill lah, main game pun dah tak apa nak kerti kan. Cuma yang bab yang kata influencer yang ada follower, dia boleh generate, dia follower ni biasalah nak dapat tu dia kena buat benda yang merapu sikit aja kan. Kalau buat video, kalau buat talk macam ni, follower tu slow lah nak develop kan. Tapi kalau buat video bodoh-bodoh sikit, yang bodoh-bodoh, yang tu cepat. Then bila dah cepat, dia dapat follower maybe 2k 3k, dia start offer buka, dia nak untuk product review ke apa whatever macam tu lah. Yang tu payah lah kalau kata dia product review mengarut kan. Yang tu kita tak faham. Okey lah. Okay, menjawab soalan Cik Lan pula. Cik Lan. Okay. Saya jawab sebagai boomers lah, baby boomers kan. Orang baby boomers ni mindset dia, mentality dia masih lagi konservatif. Orang lama, okay, orang lama dia banyak konservatif. Dia tak dia tak terikut teknologi moden ni. Jadi teknologi moden ni berbeza lah dengan saya. Jadi pandangan saya akan jadi berbeza lah ya. Okay, first kali ialah kita ni ada nilai-nilai, kita ada values. Ya, bila kita dilahirkan, ibu bapa lah yang akan meletakkan nilai-nilai kat atas diri kita. Jadi bila kita grow up, kita akan ikut acuan parents. Kalau parents is a parents yang tak berapa kisah tentang especially religion, agama Islam kan, maka anak-anak tu akan jadi tak kisah tentang agama juga. Ini yang kita ada masalah di masa depan lah ya, macam tu. Bukan kata maksud saya ni ialah orang yang parents tu tadi patutnya mendidik anak-anak mengikut acuan Islam. This is very important. Dan bila kita ikut acuan Islam, dia ada banyak benda-benda syar'i yang kita kena ikut. This is where ramai orang akan tak setuju dengan apa yang cakap lah. Contohnya kan, dalam Islam, beauty of a woman tu sepatutnya diprotect. Beauty of woman sepatutnya diprotect. Jadi maknanya kalau kita buat iklan beauty for example, kalau dia wanita lah ya, diharapkan janganlah menunjukkan beauty dia berlebih-lebihan. Mungkin kalau dia macam apa, just a simple one, doesn't really reflect dia punya beauty. Dia boleh cakap macam produk ni macam ni kan, sebab dia nak jadi influencer kan. Cumanya dia ada elemen lah, bagi saya saya nampak elemen-elemen yang
over sedikit berlebihan daripada apa yang sepatutnya. Maknanya kita dah step over the line, cross the line kan. Islam bagi kita line, guideline supaya kita ikut guideline. Bila kita lajak lebih pada tu dan kita dah jadi over, dan kemungkinan kan syaitan dia masuk. Syaitan dia boleh bisik. Dan bila syaitan bisik, kadang-kadang kita buat benda-benda yang tak baik kan, mungkin cara kita cakap tu mungkin baik apa, tapi ada elemen-elemen of orang lelaki tengok, orang lelaki attracted. Macam tu lah cerita dia. Bila dah jadi macam tu, maknanya ada elemen-elemen yang tak sepatutnya wujud lah. Kan, sebab tu barang-barang kosmetik ni kalau boleh kan buat grup untuk wanita saja. Jangan bagi sampai open, orang lelaki pun boleh tengok. Itu bagi pandangan saya lah kalau di influencer wanita lah kan. Yang selebihnya ialah bergantung kepada produk tu sendiri. Kalau produk tu dia ikut panel syariah punya produk, is okay lah kan. Kalau ikut kalau terlalu banyak on entertainment, dan bila kita tolong jual produk yang menghayalkan kan, contohnya kita jual produk games tu boleh menghayalkan, kita buat review on this game and that game, kemungkinan juga kita pun ada juga kita punya investment untuk dalam kubur. Saham kita saham dia kena kutip juga lah nanti kan. Kalau saham dia mahal lah, kalau saham dia kena bedai-bedai lah kan. These are the thing yang anak-anak muda kena peka pada Islam. Actually Islam is very beautiful. Bagi saya apa-apa saja pun kita kena gunakan Islam sebagai filtering kita, filter untuk akhlak kita. Di sini yang saya rasa kan umat Melayu banyak tak perasan yang happiness tu actually comes from Islam, comes from apa yang Nabi Muhammad ajar, comes from Quran and Hadis. Ramai orang tak perasan benda tu. Jadi kalau kita buat macam social media, bagi saya dia boleh jadi fitan, dia boleh jadi fitnah. Similar tu kami dulu-dulu, macam dulu-dulu kan, bila marinya video tu dah jadi fitnah. Sebenarnya ujian lah, fitnah tu maksud ujian ujian bagi kami. Sebab apa, video ni bila dia start to flood the market, dulu ada macam apa ni, kalau legal video for example ada government control kan, dia punya rating, betul tak? Tapi bila dia video tu dia start to masuk through cetak rompak and all that, dia dah uncontrollable. Those are the challenges for us lah zaman dulu kan. Now you all pula challenge-nya lah social media lah kan. So kita kena hati-hatilah benda ni, sebab kadang-kadang dia boleh membawa kita kepada kesesatan, dan syaitan memang suka sangat nak sesatkan kita. Rugilah kita sebab kita dilahirkan Islam. Allah dah bagi kita tiket to go to heaven. Sebab kita macam nak koyak-koyak tiket tu. Sayang lah kan. Sedangkan orang bukan Islam nak masuk Islam ni sangat sukar. Dan orang yang masuk Islam, kalau you tengok, cuba tengok YouTube macam mana orang masuk syahadah. Most of the time saya tengok banyak yang menangis, banyak yang terharu sebab benda tu sangat sukar bagi dia nak dapat perjalanan tu. Dia nak masuk Islam sometimes kadang-kadang kena menunggu setahun 2 tahun kan. Dia nak check, nak study, sedangkan kita dah dapat, Allah dah bagi kita Quran dan hadis. It's a beautiful religion and a beautiful beautiful cara hidup, tapi kita abandon, kita forget about it. Kita nak ikut cara orang putih tunjuk, kita nak ikut cara Cina tunjuk, cara India tunjuk. Kita tak, bagi saya tu tak bagus lah. Kita ada kita punya cara hidup yang baik kan. Jadi itu pandangan baby boomers. Saya harap ni saya jangan marah lah kan. Kalau marah tak apa, saya cikgu kan, saya tambah sikit lah. And teknologi phone, WhatsApp ke Facebook ke, dia sampai juga kat umur-umur macam mak saya. Dia sampai, tapi dia lambat untuk adapt tu, lambat lah kan. Mak saya dia daripada phone biasa nak adapt ke smartphone, dia macam tak suka. Dia mana alarm clock mana nak set ni apa semua, nak type message. So kita kena ajak. Tapi satu saya tak bagi. Saya tak bagi ada Facebook, saya tak bubuh internet lah. Tak bagi buat ada internet, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Sebab apa, saya tahu WhatsApp group problem dia ada satu benda-benda yang video yang cepat-cepat lah, video fitnah ke whatever, vaksin ke apa semua, dia akan sampai. Then Facebook pun saya ada tengok ada lah efek beberapa yang orang saya tengok komen di tempat-tempat yang tak sepatutnya komen pun merapu, which is macam nampak macam dia ni baru dah boleh main Facebook so benda-benda macam tu saya okay, kita bukan tak orang bagi mock main, saya kata tak apa-apa Alung bagi tahu, apa-apa tengok berita kat TV, apa-apa kami update, saya dengan adik-beradik, saya dengan adik saya, yang tu je lah kan. So takut sampai kata macam tu, sebab memang boleh nampak kadang-kadang hak yang duk forward WhatsApp kami ni, hak orang-orang lama ni, dia tak tapih dah dia punya tu,
Kan kadang-kadang kita kena beritahu ya ni info ni dah verify lah, benda yang silap lah whatever. Kan Ya. duk still lagi duk push kan. So kadang-kadang saya tengok ada jugalah efek tu. Kan orang muda efek dia lain. Kan Yes. efek dia. Yes. Saya tengok macam Interesting. tu. Tak syok. Interesting discussion. Discussion antara boomers dengan millennials. Okey. Tanya Cik Lan, dulu zaman Cik Lan, perempuan dia suka pakai ni kan, apa, selendang, dia tak pakai tudung macam sekarang kan. Dia panggil mini telekung. Dulu panggil mini telekung. Zaman dulu lah kan. Tapi zaman saya kecil-kecil dulu orang pakai mini telekung ni kurang. Banyak macam kalau tengok banyak cerita style P.Ramlee lah, tudung selendang macam tu je kan. Ada selendang, yes. Masa saya kecil macam tu lah. Lepas tu datang scarf ni diikat kat sini saja. Tak ada. Neck mesti nampak. Itu perubahan lah. Kan. Lepas tu dalam tahun saya ingat dalam dekat-dekat 85. Habib. Yes. Masa tu baru nampak inilah orang baru sedap kan. This ada baguslah benda-benda tu kan, orang dah ada knowledge pasal Quran dan hadis dan dia sharekan knowledge tu dan kita ada kesedaran lah kat situ kan. So yang tu jawapannya lah kan. Menarik juga kadang-kadang tengok dia ada perubahan. Fashion pun ada perubahan. One thing I want to tell you, I nak bagi tahu kepada anak muda kan, especially for you all yang nak melangsungkan perkahwinan di Sendek kan. Just to share lah kan. Bukan saya. Tadi tanya tu. Bukan saya. Gelap Ustaz. Time ni jimat je kan. Dia tak habis cakap lagi. Okay. Tak. There's nothing like writing a letter. It's Maksud different. dia, You write email. yang saya bagi tahu dia. Okay. Tadi you write email ataupun you write WhatsApp and all that. It's not comparable to writing a letter. To me, writing a letter is much powerful. Saja bagi tips lah, kan? Dia lain. I like letter. Letter ni something that you can keep, you can bring it to your pillow, you can read, atau letak bawah pillow lagi. Contoh pengalaman lah. Kan, pengalaman. Dia macam WhatsApp. Ni WhatsApp dia bahasa dah lah pendek kan. Nak ini macam tu kan. Dia tak ayat sekat kan. Ayat sekat kata spider kata kan. Kalau tulis surat dulu tak ada shorthand dah. Sentiasa tulis full merindukan. Interestingly, I just tell you something. Orang dulu kan dia sanggup rewrite. Dia buat dulu dalam draft and then akan tulis atas proper letter. You know what I mean? Nak tulisan tu. Nak elakkan mistakes. Kan? Nak elakkan mistakes. So kan, those are the elements yang akan menyebabkan the relationship between husband and wife become kekal. Okay? And then satu lagi, bila you all dah get married lah saja cakap lah kan. Sebenarnya orang lelaki tips lah kan. Orang lelaki actually kena tundukkan your pandangan. Bukan orang perempuan saja tau, orang lelaki pun especially. Because why? Bila orang lelaki tak tundukkan pandangan, and then bila dia start to get bored with the wife, okay, dia akan start to buat benda-benda yang wife tak tahu. So bagi saya sekarang ni, saya punya phone, okay, I tell my wife until now, please check my WhatsApp. Once in a while, please check. I'm very open, I'm very frank, you know. These are the give and takes lah kan, this give and take. So maknanya if you want to maintain that I don't know what you call the word a good relationship with your wife or husband, you must let go the WhatsApp ni jangan pegang WhatsApp selalu sangat lah, because otherwise you akan look at, you know, contoh saya tadi cerita sharing experience. Apa tu? I've got a group with some lelaki saja, because budak-budak sekolah, zaman sekolah dulu. Kita ni dah jauh perjalanan. Grup jantan. Sekolah dulu umur apa? 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun kan. Sekarang ni dah 50 tahun lah kan. Tapi budak-budak sekolah ni, bila dia sama-sama grup, dia akan bubuh macam-macam tu. Betul. Kalau wife tak check, boleh silap jalan pada husband tu. That's a very important bagi saya kan, supaya wife kena check husband punya phone, husband kena check wife punya phone. Sebab so, saya admin group.
Dia kena ada check and balance kan. Because what? Ini fitnah. Tu senang sangat kan depa ni kan macam-macam divorce on the phone this and that kan. Sebab tu kita kalau boleh if possible jangan bergantung pada phone ni more than 2 hours a day lah. Kalau boleh lah kan. Saya restrict myself like that lah. Kan, Saya 3 jam. Bukan 3 jam on social media lah, Instagram dengan Facebook. Tapi kadang-kadang ada restriction. Buatlah restriction. kadang-kadang tak habis jalan 2 jam setengah. Saya kata bagus sebab dia efek masa tidur. Yang tu teruk lah. Kalau tidur duk scroll lah, memang tak tidur tadi. Apa dia jalan tips? Okay, nak bagi tips nak tidur lena actually around 10:30 tu kan, you have to put away all the phones. Jangan tengok phone dah sebab dia akan ganggu you punya sensors dalam mata kita. Dia mata ni sensor untuk bio clock, biorhythm. Okay, kita nak tidur time yang baik contohnya between 11 to 5 ataupun 11 to 5:30 ke whatever kan. So those times you should not look at the phone at all or bright lights. Okay, kalau you look at the phone, dia akan reset your mind, your body clock. Sebab tu you tak boleh nak tidur. So you have to practice to let go dulu. Sebab kita ada dopamine dalam kepala kita. Kita excited to look at the phone. Dopamine ni dia rembes sebelum kita dapat results. Ingat nanti kita cerita sains lain lah. Lain kita cerita pasal brain lah one day. So yes, because of that, phone ni, social media ni, dia akan ganggu kita masa kita nak tidur. Kita teringat apa benda ni. Kalau orang tu marah kita teringat juga. Kalau kita ni kan. So it's best for you to shut down the phone ni around 10 or something like that. Lepas tu you start to baca buku-buku. Baca buku teks lah. Buku-buku kan. Saya tunjuk siapa-siapa nak tengok. Ni buku-buku collection saya. Wow. Kan? Banyak buku-buku ni. Ini tahun ni saya ada buku lagi dalam bilik tidur. Ada buku kan. Ubat tidur tu. Ubat tidur. Cuma kenal Lena. Baca buku pakai lampu nak gelap tu. Lampu kuning. Baca buku lampu kuning, lampu atas meja. Kan? Sebab dia low light good for eyes. When you read saja kan dalam 5-6 minit dia dah tenang, dia dah rasa nak terlena insya-Allah. So this is tip for yang betul lah. Tapi memang betul kalau tengok phone dalam gelap satu, lepas tu duk scroll, dia ada efek macam saya boleh rasa kat mata, dia tarik ke belakang. Tapi bila nak lelap tak boleh. Bila kita nak start nak lelap kan, kita letak phone, lepas kita tengok Facebook, scroll apa semua, kita nak lelap tu tak boleh. Memang payah gila. Lepas tu saya dah tak boleh tidur. Nak tidur nak buat apa? Tengok balik tengok YouTube ke whatever. Lain kali sampai pukul 5 pagi. Lepas tu stress esok tak boleh tidur. Esok ngantuk lah. So jadi problem macam tu. So lah ni saya kata okey lah, habis kuat pun pukul 12 je. Saya dah malas pegang phone dah, saya tidur lah. Tapi lah ni lepas buat live ni dah teruk, makin lama makin tak, pukul 11 dah kena tidur lah ngantuk. Buat live ni kira efek juga tidur lah. Automatik lagi kata ni lambat, ni 10.20 tak habis lagi. Selalunya kita pukul 10 habis dah, 10.30 dah tidur dah. Pukul 6.30 kawan. Habis kan boleh lah kot, kita pun nak tidur. Tidur lah, balik lah. Tidur lah. Okay. Besok pukul 9 saya dengan Dr. Taufik, Muhammad Taufik daripada UM, Pak Analisa Politik, untuk tajuk Politik Orang Melayu, macam mana sekarang lah keadaan kan. So pada yang ni terima kasih. Saya akan iklan sekali ni buku Dr. Muhammad Taufik. Yes, buku dia. Buku ni sangat fantastik. Saya dah baca pasal kisah UMNO PAS dalam buku ni, dan saya ada buat komen dalam video saya ada buat video juga. Saya pun kira macam YouTuber tua kan. Reviewer. But it's very interesting, so you should listen. And Dr. Muhammad Taufik ni kalau tengok dia memang selebriti TV lah. Selalu dipanggil masuk TV untuk program politik. Cari kat YouTube ada. YouTube banyak. Yes, dia tengok video. YouTube. Jadi saya memang sarankan anak-anak muda cuba dengar, sebab ini anak muda juga. Okay. Dr. Taufik ni is a young man, 30 plus, and insyaAllah dia akan bagi pandangan-pandangan yang bernas untuk kita sebagai panduan pada political thinking kita. Dia very charismatic guy, and the book is very recommended kepada student university dan juga kepada pelajar-pelajar form 4, form 5. Oh ya. Benda-benda macam ni. Yeah, I recommend. In fact, saya recommend pada
guru-guru sekolah kan untuk subjek-subjek yang macam bahasa Melayu, eloklah menggunakan buku ini sebagai satu rujukan untuk buat essay ke, untuk critical thinking. Itu that's my recommendation lah. So tomorrow don't forget to come to this program yang akan jadi host Cik Amirul lah, saya dengan Cik Labu kan. Tunggu tanya soalan tau. Soalan. Saya akan tanya soalan lah kot, insyaAllah. Soalan lah. Saya buat kat Facebook. Okey lah. Kita tutup malam ni. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang menonton. Thank you Amirul. Terima kasih banyak semua. Thank you. Terima kasih banyak pada yang bagi komen, pandangan, soalan. Terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.